पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई रोज से एक मामला सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है। ये मामला ट्रांसजेंडर्स के हवाले से होने वाली कानून साजी का है। ट्रांसजेंडर्स के हवाले से कानून साजी मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में 2018 में की गई। इस कानून साजी के तहत ट्रांसजेंडर अफराद को हकूक देने की बात की गई, लेकिन इस कानून के कुछ शिकों का गलत फ़ायदा उठाए जाने का खदशा दिया जा रहा है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इस हवाले से सेनेट में इज़हार ख्याल किया और इस कानून में मौजूद खामियों का बयान किया। लेट्स वॉच हिम। और डिफिनेशन 3 की रूह से एक मर्द बगैर सर्जरी के अपने आप को औरत तस्लीम करवा सकता है और औरत जो है वो मर्द तस्लीम करवा सकता है। लेकिन यहाँ तो आप नादरा के पास चले जाएं और खड़े हो जाएं कि मेरा पहले जिन्स ये था, अब इसको तब्दील करो। नादरा पाबंद होगा कि उसको तब्दील कर देगा और इससे हम जिन्स परस्तों की शादी की तरफ जो है वो मामला जाएगा, तो ये इस्लाम की तालीमात के खिलाफ और ये ट्रांसजेंडर के राइट के आड़ में मिस यूज हो रहा है। जो ओरिजिनल और हकीकी ट्रांसजेंडर है उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। ट्रांसजेंडर कानून किस हद तक दुरुस्त है और क्या इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इस हवाले से हमने चंद ट्रांसजेंडर से भी बात की, उन्हें भी देखिए। ख्वाजा सरा लोगों को बहुत दरपेश मसाइल थे, जिसमें वायलेंस, हैरेसमेंट, रेप हो जाना, केस ना रजिस्टर्ड होना। पर इस कानून के आने के बाद बहुत सारे ख्वाजा सरों की ज़िंदगी में बेहतरी आई है। अब ख्वाजा सरों लोग जो हैं वो अपने केस रजिस्टर्ड कराते हैं। वायलेंस, हैरेसमेंट उनको अभी भी फेस करनी पड़ती है क्योंकि सोसाइटी में एक्सेप्टेंस थोड़ी सी कम है। लोग हमें अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पर मेरा मानना ये है कि जो वफाक की सतह पर कानून है वो पाकिस्तान के हर सूबे की सतह पर कानून होना चाहिए। ये जो बिल पास हुआ है ना, ये बहुत ही गलत हुआ है। तो मर्द के साथ शादी नहीं कर सकता और औरत के साथ शादी नहीं कर सकती। तो ये जो हमारा मुस्लिम मुल्क है, तो ये तो फिर गैर मुस्लिम और हमें तो कोई फर्क ना रह गया। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमें ये नहीं सिखाता कि हम जिन्स परस्ती जो है ये इस्लाम के मुखालिफिन करते हैं? हम आपको मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट आप दिखा सकते हैं, उन्हें भी देखिए। आज का नहीं है सर, बहुत से कवानीन चोरी छुपे बड़ी खामोशी के साथ और ऐसे वक्त में कि जब कोरम भी ना हो, ऐसे वक्त में जब छुट्टी का कोई दिन आ रहा हो या जुमे का दिन हो, ये पेश कर लिए जाते हैं प्राइवेट मेंबर के जरिए से और फिर उसको पास कर दिया जाता है। ये है काबिल मजम्मत चीज और जो कुछ अभी सामने आ रहा है वो है भी कुरान और सुन्नत से बगावत। तो इस पर जमीयत उलमा इस्लाम एक मुस्तकिल तरमीम तैयार कर रही है और उसकी जामे शक्ल जो है वो पेश करेगी ऐवान के अंदर। फरीद बराची साहब, आपसे आगाज करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट खदशात और मुज़म्मरात, ये आपका एक आर्टिकल है, इसमें आपने काफ़ी तफसीलन लिखा है। आपने शुरू में ये भी लिखा है कि ये जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो उनके लिए काबिल एहतराम भी हैं, उनके लिए ज़िंदगी के दरवाजे बंद हो जाते हैं, बहन भाइयों में वो अछूत बन जाते हैं, बाप और दीगर रिश्तेदार उनकी वजह से शर्मिंदा रहते हैं। ऐसे बच्चे किसी हद तक माँ बाप का प्यार तो समेटते हैं, लेकिन ना तालीमी इदारों तक जा सकते हैं, ना अपनी ख़ानदानी तकरीबात में शरीक हो सकते हैं। लेकिन आपने खदशा ये ज़ाहिर किया है कि क्योंकि ये इस कानून की तश्कील बैरूनी एहतियात पर चलने वाली NGOs करती हैं, इसलिए गैर मुल्की एजेंडा है। सो ये आप समझते हैं कि इस वजह से ये कानून ठीक नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मैंने जिन खदशात का इजहार किया है, एक तरफ तो वाकई यानी ये तबका बड़ा मजलूम है, उनके हकूक़ हैं, उनको हकूक़ मिलने चाहिए। रियासत ज़िम्मेदार है उनकी तालीम की, उनके इलाज की, उनकी हिफाजत की। रियासत ज़िम्मेदार है कि उनको शेल्टर मिले, घर मिले, उनको अपने घर वाले बेघर कर देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप ज़रा ये देखें कि ये 4 साल हो गए हैं, इसमें इनको जो ख्वाजा सरा हैं उनको क्या चीज़ मिली है? कोई शेल्टर मिल गया, कोई उनके रोज़गार का बंदोबस्त हुआ, कोई हुकूमत ने तालीम के लिए कोई उनका काम किया, कोई उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया गया? गोया के असल मकासद कुछ और थे। ये जो मकासद है इनकी तो न सिर्फ हम तायीद करते हैं बल्कि हम इस पे अमल कर रहे हैं। यानी जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन, हम राशन उनके घरों तक, उनके डेरों तक, जहां भी वो होते हैं उनको पहुंचाते हैं, इज्जत और एहतराम के साथ है। तो और इसी तरह हमने अपने मंशूर में रखा है कि जब जमात इस्लामी को मौका मिलेगा तो हम इनके लिए कॉलोनियाँ बनाएंगे, इनके लिए कारोबार का जरिया, फैक्ट्रियाँ ये काम कर सकेंगे, ये मुआशरे का मुफीद अंसर बनेंगे।
لیکن آپ دیکھ لیں کہ کیا ان میں سے کوئی کام ہوا ہے؟ تو گویا کہ یہ کام کرنے کے لیے تھا ہی نہیں. اوکے، یہ ایک اور آپ کا ایک اعتراض ہے، میں نے آپ کا آرٹیکل بھی سامنے رکھا ہے. سو آئی کم ٹو یو نایاب گوہر جان صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. اور آپ پیپلز پارٹی سے بھی ہیں. مجھے یہ پلیز بتائیں کہ جو ایک بڑا جنرل کوشچن سعید پراچا صاحب نے بھی اٹھایا ہے کہ جو آپ کی ایکچوئل وہ سمجھتے ہیں ایجوکیشن کے اندر، امپلائمنٹ کے اندر، سوشل پروٹیکشن، رائٹس پروٹیکشن، اس قانون سے کیا ان کا اطلاق ہوا ہے؟ جی بہت شکریہ فریہ. میں بالکل سمجھتی ہوں کہ ہوا ہے، اور جو اس وقت مہم چلائی جا رہی ہے جس کے ذریعے اس قانون کو ہی اور اس کمیونٹی کو ہی متنازع بنایا جا رہا ہے، وہ اگر آپ کا اینڈ ایم یہ ہے کہ اس کمیونٹی کو فنڈامنٹل رائٹس ملیں، تو آپ اس ایم کو اور زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں آنا چاہوں گی کہ جو مین آبجیکشنز آ رہے ہیں، دیکھیں پاکستان کے اندر اگر کسی بھی چیز کو متنازع بنانا ہوتا ہے نا، تو ہماری پرانی عادت ہے، یا وہ بیرونی سازش ہے، امریکی سازش ہے، ویسٹرن ایجنڈا ہے، یا پھر دوسری ہم یہ چیز کرتے ہیں کہ ایک ایکسٹریم کیس سیناریو، ایک سازشی بیانیہ بنا کر ہم اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو جینڈر سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کا اس میں کلوز ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک انسان کو خود حق ہے کہ وہ اپنی جینڈر سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کرے بغیر کسی میڈیکل پروفیشنل کے، بغیر ہیوملیٹ ہوئے ہوئے، اس میں پرابلم کیا ہے؟ اگر مردوں اور خواتین سے آپ پروف نہیں مانگتے، جب وہ نادرا کے دفاتر میں جاتے ہیں، ریاست ان پہ ٹرسٹ کرتی ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں کہ وہ مرد یا خواتین ہیں، تو خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں ہے؟ لیکن اس میں اگر میں کوئکلی ایڈ کر دوں، کیوں بولے گا؟ کیونکہ اس میں یہی کہتے ہیں کہ جو یو کے کا قانون ہے یا بھارت کا قانون ہے، وہاں پر بھی ایسے نہیں ہے. سو اس میں تھوڑی سی اس کے پروسیجر ضرور ہونا چاہیے. اس کو کمپیریزن اگر کرتے ہیں کہ آپ کہتی ہیں تو میں بتا بھی دیتی ہوں، ہم نے سب قانون نکالے ہیں وہاں کے. لیکن ہمارا جو قانون ہے کیونکہ وہ ٹرانس کمیونٹی کے ساتھ مشاورت کے ساتھ بنا تھا، بہت ایک تفصیلی مشاورت کے ساتھ بنا تھا، اور اس کے اندر ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے کچھ کہہ سکتا ہے. آپ رولز پڑھیں 2020 کے، اس کے اندر کچھ ایک پروف سسٹم آلریڈی ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ابسرڈ ایک اسمپشن ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے یہ کہہ دے گا کہ وہ خواجہ سرا ہے. خواجہ سرا کو ایسا آپ کیا دے رہے ہیں اس ملک کے اندر کہ ایک مارجنلائز کمیونٹی کا حصہ لوگ شوق سے بننا چاہیں گے؟ یہ ایبسلیوٹلی ایک لیکن ایسا آئی تھنک کہ ایسا ہم کچھ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اگر اجازت ہے پراچا صاحب، میں واپس آپ کے پاس آتی ہوں، لیکن حافظ حمداللہ صاحب بھی ہیں اور فرزانہ بائی صاحبہ بھی ہیں، ان کا موقف سن کے پھر میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں. حافظ حمداللہ صاحب، آپ لوگ حکومت کے اعلیٰ سے جس وقت یہ قانون آیا، اب آ کے ایسا لگ رہا ہے کہ کیونکہ تنقید ہوئی ہے تو مولانا فضل الرحمان نے سوچا ہے کہ وہ اس حوالے سے بات کریں. پہلے کیوں نہیں دیکھا گیا تھا اس کو؟ دیکھیے فریحہ، بات یہ ہے، بنیادی طور پر میں یہ شورٹی سے کہہ سکتا ہوں، شاید گارنٹی سے بھی کہہ دوں، کہ پاکستان کی تاریخ میں ٹرانسجنڈر کے حقوق کے حوالے سے، خواجہ سرا کے حقوق کے حوالے سے اگر پارلیمنٹ میں سب سے پہلے آواز اٹھائی ہے تو اس کا نام حافظ حمداللہ تھا. آپ ماضی کے ریکارڈ بھی دیکھیں اور آج کے بھی، یا تو مجھے معلوم نہ ہوگا. حافظ حمداللہ پہلے تھے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ٹھیک، کس سن کی بات ہے یہ تقریباً 2017 یا 16 میں نے اٹھایا ہے. میں نے کہا کہ کیا خواجہ سرا یا ٹرانسجنڈر یہ انسان نہیں ہے؟ ٹھیک. اور انسان کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے انسانیت کو عزت اور تکریم دی ہے. مسلم کی بات نہیں کی، انسان کی بات کی. اور یہ بات بھی نہیں کی کہ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ ایک تیسری مخلوق ہے. حالانکہ یہ انسان ہے، یہ کوئی تیسری جنس نہیں ہے. خواجہ سرا یہ انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تکریم کی بات کی، تو پھر معاشرے میں ان کی تذلیل کیوں ہو رہی ہے؟ آپ ان کو انسانیت اور معاشرے کا حصہ کیوں نہیں سمجھتی؟ پھر اس کے بعد انسانیت سے آگے بڑھ کے یہ کسی کا اولاد ہے، کسی کی اولاد ہے، اس کا ماں ہے، اس کا باپ ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک خاندان ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ظلم کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ امت رسول ہے. ٹھیک ہے نا؟ چوتھی بات یہ کہ آئین میں اگر میرے لیے کچھ حقوق ہے جو بھی ہے، وہ خواجہ سرا کے لیے بھی ہے، ٹرانسجنڈر کے لیے بھی ہے. یعنی پرزور میں نے یہ آواز اٹھائی. اس کے بعد یہ ٹرانسجنڈر کے حوالے سے پھر یہ حقوق کے حوالے سے ایک قانون سازی، ایک ایکٹ آیا ہے. میں اس وقت ریٹائر ہو چکا تھا، کیونکہ یہ ہوا ہے مئی 18 میں.
मई 18 में आप लोग इत्तेमाद में थे, you were in conference. मैं नहीं था, मैं अपनी जात की बात कर रहा हूं, फिर आगे मैं आऊंगा पार्टी की भी। जहां तक जब ये मंजूर हो रही थी तो उस कमेटी में मंबर था नईमा कश्वर जो हमारी कौमी असम्बली की मंबर थी, और जमात इस्लामी की खातून मंबर थी सैयदा आयशा, गालिबन नाम है, पराचा साहब को मालूम होगा, ये दोनों मंबर थे। इन दोनों ने उस वक्त भी इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। नईमा कश्वर जो हमारे एमएनए थी आज भी ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि इसमें ये चीज इन चीजों की खदशात है, तहफ़्फ़ुज़ात है, और राल ट्रांसजेंडर के हुकूक के बारे से न इस्लाम कोई कदगन लगाता है, न इंसानियत की तरफ से कोई कदगन है, न आइन की तरफ से कोई कदगन है, न दुनिया की किसी माशरे में उसकी तरफ से कोई कदगन है। लेकिन अगर हम कलिमा पढ़ते हैं, हम सब कलिमा पढ़ते हैं, हम सब मुसलमान हैं, और आइन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लिहाजा आइन की हम ये सिर्फ इतना कहते हैं कि इस कानून में, इस एक्ट में कुछ चीजें ऐसी है जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, उसकी तस्हीह हम करना चाहते हैं एक तरमीम के जरिए। आप गवर्नमेंट में थे, एलाए थे, तो आपको लगा कि बस अभी मैं आ रहा हूं इसी बात पर। इसमें कुछ चीजें ऐसी उस वक्त भी हमने निशानदही की, मैंने आपको कहा कि हमने निशानदही की उस वक्त, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। लेकिन वो ऐसे वक्त में कि उससे एक हफ्ते बाद फौरन पूरी असेंबली डिसॉल्व हो गई, निगरान हुकूमत आ गया, हम तो चीख रहे थे। लेकिन बात यह है कि अगर मैं ये कहता हूं, अभी आपने चंद ट्रांसजेंडरों की जो हमारे लिए मोहतरम है, उन्होंने कहा कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कैसे हो सकता है कि मर्द की शादी, हम जिन्स परस्ती सबका ईमान ही और सबका यकीन। आप समझते हैं ये खदशा मौजूद है? मैं कहता हूं, देखिए हम ये कहते हैं कि अगर इनमें जो पढ़े लिखे लोगों ने पढ़ा है वो कहते हैं कि इसमें ये खदशात है, अगर इन खदशात के इजाले से ट्रांसजेंडर के हुकूक पर कोई कदगन नहीं पड़ता, बल्कि और वो महफूज हो जाते हैं। अगर फर्ज करे इसको बिलउमूम आप ओपन खोल दे, तो ये तो मेरे ख्याल अगर वो तहफ़्फ़ुज़ात, वो इतराज़ात, वो खदशात को आप इजाजत दे, तो इसमें आप ट्रांसजेंडर के बुनियादी हुकूक की हक तलफी भी करते हैं। ओके, अगर मुझे इजाजत मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई कबाहत नहीं है कि ऐसी तरामीम आनी चाहिए जिसमें ट्रांसजेंडर के हुकूक तल्फ ना। आप कानून के हक में है, लेकिन तरमीम चाहते हैं।